Hello guys, अपन को लोग कुंभक सिद्धोंगो बीके नौर को YouTube channel सबके तो फाइनली गो दिलो ब्लॉगिंग वीडियो मोकअप गुमा तो निजोर गोटे ठाकी यारो हुकुम से दूंगे लाजा को हमदा लेना हो सो लंकन पन्ना आहिली विगोला मा बिदुं हमदा लेला तो निजोर कामोटे व्यस्त हो जाते ते आम्ही कब लंकन लो जे देउ तो ngो किना सिन चाचांग मंका नलु कोलो पे शेयर करना एमपिला हिलु सो आगे माने आफिसो बारा कुयाब दोकी हालिदेम गपाइमा एमपिलांगो आला कुकी हालिदेम सिन गपना पिदो तो काटो मुलुक सारे जनी करू नेला दु दुबिगां को लेतोबं सुपाकवे आरो बेसी ना आरो 1 बिघा আছে 1 बिघा कम सिलु लेपक कोनना गुलु চেষ্টা কৰি আছো ইদে মুলুক বাইবা বাইবু ও ভাই ইদে অলরেডি মুলুক বাইবুলু লেঙা ব্লাডু লংকো লেপনা আমদাঙলে তো পুরা জারকাবো Supanguli dah asih se ajak botala idam lema beli tu ay, so asih do oil gedung ku lebam la gedung. Jiman pare yaro letel gigi ye bona. Oto ke dopa maesan supaksin lula mang je tu muluk asih deg tu omoy do asih deg gisang gela dopang mulut dopa mae. Amda gom jiman paru aro mul sesta kuria suba lebom du bona. Logo teng muluk bau gom hida gele bau arga. जिमान पारो ताले सो कामदादम लेई बमदा गो जिकोंगले आसी दे बोत्तारा गोलो बाउले बाउ पिटपना पिदा तो बाउ आरगे सिनै बार आइदु आसी जे बेसी बोत्ता माला तो मोइरो कापई ए बसन लुकुइला आमा सुपाखि नमय गासुम को दुदातु प्राय मुलु कसे तो आइन पोलोडो सिन गासुम को बोत्तादा आछे माने सुपाक এই বছর আজা কমিলা আইরু বাইদু ন পিদা আরু সিংা তো আমনা কমা মিদুম তো আকটো লেলাঙাই মাঙ্গাই যেহেতু ইদে বহুত দ Finally supang ngulu ke lengap to bong lengap gela supak boron loyam na hulai goise ge aro duporia hol video de segong abong bye bye tai tai